Wafako Seigneur, wafako Seigneur, wafako Seigneur, wafako Mungu, wafako Mungu, Yesu tunakubariki, Yesu sois élevé Adonai, Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Adonai. Sois élevé, Shidegen. Sois adoré, le Tout-Puissant. Sois élevé, le bon berger. Nous, Tunakubariki Baba. Tunakusi. Celui qui est au-dessus de toutes les choses. Le Dieu du traversé. Seigneur, nous t'élevons ce soir. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, le kilo. Voici encore devant toi une fois de plus. Sois élevé au Voici encore devant toi une fois de plus. Voici encore devant toi une fois de plus. Voici encore devant toi une fois de plus. Pour venir à la rendez-vous. Pour rencontrer le bien rendez-vous, Seigneur. Le Gétant de David, le Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, nous te bénissons pour la journée, Papa. Nous te bénissons pour le dernier jour qu'on a terminé. Nous croyons que nous en victoire. Oh, nous te bénissons pour le dernier jour de ceux qui sont en train de prier. Seigneur Jésus-Christ, et nous croyons qu'il est terminé en victoire, Seigneur. Nous te bénissons, Éternel et Tout-Puissant, pour le dernier jour. Seigneur, que nous serons dans ta présence. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons pour le dernier jour. Seigneur, où nous allons rencontrer ta puissance. Nous te bénissons pour le 21 jours où nous allons voir la gloire de Dieu descendre. Nous te bénissons pour le 21 jours où nous allons voir la puissance de Dieu agir en ce lieu. Nous te bénissons pour le 21 jours où nous allons voir ta main descendre, Seigneur. Nous te bénissons pour le 21 jours, Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu seras en action. C'est toi seul qui dois te dominer pendant les 21 jours de la prière. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Thank you, Jesus. Pour ces 21 jours de la prière, be glorified, Lord. Seigneur, nous te rendons ces bons moments. Nous te donnons ces moments éternellement. On t'offre ces instants, Seigneur. Nous te donnons ces 21 jours éternellement. Oh Père éternellement, nous savons que durant nos jours, c'est nous éternellement, Papa. Nous avons toujours eu l'habitude de conduire nos jours. Mais ces 21 jours, nous te les donnons, Seigneur. Ces 21 jours, nous te les donnons, El Shaddai. Et toi seul, tu seras notre Dieu. Et toi seul, tu seras notre Dieu. Toi seul, tu seras notre Dieu. Pendant ces 21 jours, où nous allons voir la gloire de Dieu, la manifestance du chef Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified, Father. Be glorified, Lord. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Elohim. Sois béni, El Shaddai. Sois béni, la force de la vie. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. So Kadashta. Le Kato Prado Shai Pa. Le Zotala Kayabashata. Le Rada Katados Confide Plan. Thank you, Jesus. Nous recommandons ces 21 jours. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous recommandons l'ouverture de cette prière dans ta semaine. Nous recommandons notre grand prière de 21 jours de ta semaine avec les grands thèmes de traversée.
Seigneur le Tout-Puissant, nous voulons traverser avec toi. Nous recommandons encore tous les serviteurs qui vont travailler durant ces bons moments avec Seigneur. Oh, Chapla, et Kataro, Chai, les Pradé. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Be glorified, Lord. Be glorified, Lord. Be glorified, Lord. Sois béni, Father. 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 Father, be glorified. Father, be glorified. For 20 days. Oh, Jéhovah, les 21 jours que tu nous as donnés. Les Akakarabachata. Et près de Dieu, les chéris, les parents. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur. Seigneur, nous voulons te contempler. Pendant ces 21 jours, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta puissance. Be glorified, Lord. Be glorified, Lord. Be glorified, Lord. Be glorified, Jesus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Lord. Ninapenda uoneshe kote na Mungu magharibi ya leo. Mungu akubariki sana vile kunao. Nataka uoneshe kwa Mungu. Ninabeba possession 2021. Nakumbuka prophet Rabbi alisema kama mwe mwingara mu 2020 tutakusanzia deja calendrier zamani. Mimi napenda uoneshe kwa Mungu wako. Muonesha sema baba, mimi nabeba possession. Vyote vile shetani shakutayarisha vitakuwa chini ya mikulu yangu. Mjua 2021 pa maisha yangu, pa maisha familia yangu, wala pa dunia mzima vyote vitakuwa chini ya mikulu yangu. Mimi nabeba en possession. Biblia inasema partout où foulera la pente de vos pieds, fois yote mikulu yenu takanyanga. Nitamipatia en possession. Oneshe Mungu magharibi ya leo ke 2021 mimi naibeba en possession. Mimi naibeba en possession. Hakuna hata kitu kimoja kile kambi yangize itatengeneza na kitatawala pa maisha yangu. Hakuna hata kitu kimoja kile kambi yangize itatengeneza na kitatawala pa jamaa yangu, pa nyumba yangu, pa maisha ya wazazi yangu, pa maisha ya bantu yangu. Oneshe Mungu mimi nabeba en possession. Oneshe Mungu mimi nabeba en possession. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. Je possède nabeba possession. Lord, I take always possession in the mighty name of Jesus. Everything that will happen in this month, Lord, I declare my authority in the mighty name of Jesus. Bwana Mungu mtakatifu, familia yangu, maisha bibi yangu, maisha wazazi yangu, Be glorified. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, Father. Oh, la sopa de grado oh, Sana. Declare courageous away. After this month is starting, declare courageous away. Father, Lord, we destroy everything. Let everything that has been planning in the world of darkness, let it be broken. Let it be under my foot. In the name of Jesus, I proclaiming joy and peace in you this month. Lord, I believe that you, God, you're going
going to make new things. You, God, you are going to change the way this man in this year. Heavenly Father, Lord, I bless you because you, God, you are not going to leave this man behind. Be glorified, Father. Ikuchinya mikulia katika jina la Yesu. 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 Songa makaya in the mighty name of Jesus. I say if this month, this year will require so many things, there were so many diseases, through the name of Jesus Christ that I believe in, I think it's going to be destroyed. It's going to be an maturity. It's going to be destroyed. I think this new going to start. There will be no more sickness because you promised, Lord, that there will be no more sickness. There will be no more death. There will be no more suffering. Lord, I believe this new year we are going to have everything of darkness, every preparation of darkness is going to be under my foot. It's not going to take place in this new month, in this new year. In the mighty name of Jesus, Lord, I destroy all the plans that they are planning upon my life, against our family, against all the world. In the name of Jesus, Lord, we destroy, in the name of Jesus. Wakati kintu nakibeba possession, shikia. Wakati unabeba kintu en possession, car tu es le Seigneur, car tu es vile unataka. Mimi napenda uoneshe kwa sasa Mungu. Uoneshe uanze sasa kukomande mu 2021 usema 2021 wewe. Utanitoshea bizuri. Hakuna takibaya kile kitafashika mjamaa yangu. 2021 utakuya anea mpya, anea mzuri sana pa maisha yangu. 2000 kama kitu kisha kudomine, kilo tatafuta kifashike mu 2021 kitafashika. Kama kisha kudomine kintu ni kusema kinakuwa esclave kwako. Wakati kintu kiki esclave kwako ni kusema kitafuata kile wewe unasema. Usha kudomine, sasa wanze sasa kusema na voix autoritaire kile unapenda kikufashike mu 2021 avant tuanze maombi yetu. Mimi najua hii tema munene ya traverse ilikuwa ni wakati batoto wa Israeli bana traverse, wakati bana traverse Jordan, ndio pale bana Mungu anabaraka. Acha nikuoneshe kwa malako ile Mungu ashakulaka njoo ya 2021, wakati bana traverse ndio pale bali posséder Jericho, bali zunguluka yo na mirai ranguka na bali posséder ile pays ya Wakana. Utanisha Mungu. Mimi napenda 2021.
inichikie, ipate kutumikia kile mimi nasema. 2021 inisalie baraka. 2021 kwa ane yangu ile itakuwa ya glory ya success. Ane ile itakuwa ile itatembea mboka bwako. Acha nikuoneshe, nikuomba. Kama unasema hii mwaka kutembea mboka wa Mungu, kama unaomba Mungu atakusaidia. Onesha Mungu napenda hii anitakuya nitembee mboka wako. Hii anitakuya initoshe matunda mazuri. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. 2021 la brosaka ile utanitosha matunda mazuri. Utakuwa ane yangu ya gloire. Utakuwa ane yangu ya victoire. Utakuwa ane yangu ya success. Utakuwa ane yangu ile Mungu atanitumikisha tena puissama. Utakuwa ane yangu ile itanituma nitafute tena Mungu kabisa. 2021 utakuwa ane ile tongeza tena Mungu tena mafuta yake kwa maisha yangu. Itakuwa ane ile Mungu atongeza tena boka bwake kwa maisha yangu. Itakuwa ane ile Mungu atongeza tena la brosaka zele ya kumutafuta ya kumuomba ikuye mishaka ikuye matesto likaide ya kutafuta Mungu ya kujatashe kuambatana naye. Sasa itakuwa wanaombi Seigneur katika jina la Yesu Kristo. Maide loshaka yata we 2021 utakuwa baraka kwangu. We 2021 utakuwa baraka kwa familia yangu. We 2021 hautakuwa ane ya shikulia, itakuwa ane ya shikufurahi kuvuna vile kisha kuyenye kisha kurima katika jina la utakuwa ni ane ya baraka juu ya 2021 utakuwa ni ane ya success, ane ya gloire kwa maisha yangu katika jina la Yesu. 2021 utakuwa ane ile itakuwa inatumikia kile mimi nasema inafanya jina la Yesu Kristo. La soide no makaya la mshaka la mwaka ya passion, mwaka ya mwaka ya mtumishi wa nguvu, mwaka tukipate na mboka wa Mungu, mwaka ya kutafuta Mungu, likaye loshaka losh mshinda ya Yesu Kristo. Utakuya baraka kwangu, au utakuya kulia, au utakuya kupesha, au utakuya bien ameshikia. Haleluya. Mungu akubariki. Mimi napenda kote na tuombe kwa reketi moyo. Mimi nakumbuka miranza kulala muyua. Nilala kubishingishi. Mungu akanipatia kwa ndoto moya ile relate tena boka maisha yangu. Nikaona turukuya fashi mo fulani. Ile fashi inakuwa saa malari mo ingine inatoka, lakini ile malari bana oblige na fai batuange bantu bote ma vaccin. Wakati biko natuanga vaccin, kama unakatala beko nakuya. Na kwa sababu nakuwa na basoda bena bamba by force. Mimi naonesha nani bibi yangu, mimi namuonesha na say nafaa tushimame tuombe juu ya hii mambo ma vaccin. Na wakati tunaanza kufuata ma news tukaona ke ya kweli beko na prepare kwanza kutuanga bantu ma vaccin by force. Inafaa tuombe Mungu, tuoneshe Mungu. Wakati tena batakuya na ima projet yabo, tunakatala ifanshike. Tunapenda we Mungu lete matunza kutokea kwako. Vaccin ya kweli ni damu ya Yesu. Ile takuya na inatosha malari. Biblia inasema ni kupitia bilonda byake ndio tunaponeshewa. Onesha Mungu, kumbuka kwa taifa yako. Mwi wakati tunaanza kwenda wakati ya mwisho, shetani anaanza kumaximize kazi yake njoo angushe kanisa. Anaanza kumaximize kazi yake njoo angushe batoto ya Mungu. Afike kubatwanga so ile marque de la bête. Onesha Mungu napenda, tunakatala ile projet kufuanshika, tunakatala ile projet kufanshika ndani ya pays, kuye huku wapi, kuye huku pays mufilando, kuye huku Amerika, kuye huku wapi. Onesha Mungu mu pays mulionekala, mimi ndio representa, miko ambassadeur wako Kristo hapa.
mu Finland, mina katala bile bintu bingie mu pays, mina katala bintu bingie kwa Afrika, na katala bintu bingie dunia mzima. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. La soide blo, Mungu akishabo, Mungu abiakwa, naombea mavaksha, na katala ingie ndani ya Finland, na katala ingie ndani ya Finland. In the name of Jesus, oh Lord, we cancel any plan of the enemy in the mighty name of Jesus. We cancel any plan of the enemy in the mighty name of Jesus. We cancel any plan of the enemy in the mighty name of Jesus. As your word says in the book of Job chapter 5 verse 12, that for you disappoint the device of the craft, that their hand will not perform their enterprise. In the mighty name of Jesus. The gaita dodos gagava asuri bikataita shiri babarandu bivikitaitos lada milagros kabonka paito voshipa zele kabon jeviataita mo onta aito lida vraso kopronto beneis kabonka bivikataite saito kabonka vaito dodosta paite. In the name of Jesus, Palaros, Melagros, Nikash, Vai, Tatanakadiatos, Paraj, Devetos, Mikataitos, Vida Ancastuiataita. In the mighty name of Jesus, Malagros, Bongo, Mikaitos, Kadiata. Oh God, we cancel any plan of the enemy. We cancel any plan of the enemy. We cancel the plan of the enemy. That you have given to us. In the name of Jesus, we stand in agreement. And we cancel any plan of the enemy. We cancel any plan of the enemy. In the mighty name of Jesus, we frustrate every agenda of the enemy. We frustrate any agenda of the enemy, any camp of the enemy, any agenda from the pit of hell. We frustrate their agenda now. Marco Shabalaka Duvitiata, Pedro Brasufi in Ashtepe, Alasto Kodosh. In the mighty name of Jesus, we frustrate any plan of the enemies. In the mighty name of Jesus, as the Bible says in the book of Job chapter 5 verse 12, that you disappoint the device of the craft, that their hands will not perform their enterprise. We disappoint any plan of the enemy. In the mighty name of Jesus, any plan from the pit of hell, we disappoint in the mighty name of Jesus. Bless your name. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Azania intercession yetu tunaisha hapa, tunatafuta kwanza maombi yetu na magharibi ya leo. Nazania tena kesho tena unge tena kumbela saa 20h30 tutakutana tena na tutaanza tena maombi ya intercession 20h30 tena kesho tukutane tena ba mingi hapa, baki hapa kama attitude ya maombi, hakuna na makata, na tunaomba mtumishi wa leo aweze kuendelesha na kazi mchina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana vile unaomba bien. Kesho tena tutaendelesha tena na intercession. Bakia mconcentration, uanze kuomba, una medite en attendant moderateur wala mtumishi wa leo wakati kunaingia. Mungu atubariki sana. Amen, amen. Amen. Ndio tunambariki Mungu kwa siku ya leo. Amen. Najua tena siku ya leo ni siku munene sana. Siku ya maombi. Yes, Lord. Nawaza tena maombi leo inaanzishwa. Maombi ya mashiku mingi sana. Ukiangalia mzuri kama tunasema 21 jours. Unajua 21 jours tunaanza kuona ni Daniel alikuwa anamuomba Mungu. Yes. Daniel alikuwa anamtafuta Mungu, na Mungu alimuonekaniaka ni mshiku ya kwanza. Tukiangalia
40 jours tunaona ni Jésus Christ eko mu maombi ya 40 jours njua kunyang'anya mfungulo kumikono ya shetani. Amen. Najua na shi leo tuku mu maombi, najua ni ya mashiku mingi, tunaweza kusema ni 21 jours, tunaweza sema na kuingia na mwaka mpya, kama vile tunaangalia theme yetu kunasema traverser. Ni theme mzuri sana siku ya leo, kutambuka. Unajua kitu kinene, maombi kama tuteanja leo, napasha shipote tukue serious ndani ya maombi. Paske maombi ni nini? Tuko napenda kuzungumuza na Mungu kama mkipande kinene kia kusema tu unatambuka. Na theme yetu walitupatia ni Josué 1:2 jusqu'à 11. Ndio mule muko mambo munene sana. Kutambuka peko problem. Na kupatia hata mfano kiloko, njoo au kutambuka hata mutoni. Ifo pakuye kilalo njoo tatambuka. Ifo pakuye pirogue njoo kutakufaire traverser. Njoo ende ngambo ingine. Au tezi utembea mumaye utebila. C'est-à-dire il faut pakuye kintu kimoya hivi. Njoo kikutambushe. Maombi inakuya kama tutangara hii maombi tukunafanya, njoo inakuya yenye kilalo yetu leo. Tukiangalia mfano mwingine, Jésus Christ, msalaba ya Yesu Kristo ilikuya deja kilalo. Juu ya kutambuka ngambo ingine. Leo tuko raini, tuko naomba, tunashimama na Mungu paske kulikuwa msalaba ya Yesu Kristo. Ile Jésus alichika kufe pa msalaba, njoo shile tu traverser. Leo tuite ba Kristo, tuite ba prophète, tuite ba pasteur, tuite ba nani. Njoo kulikuya mambo mwefani. C'est pourquoi jua kama utakuwa serious utatraverser lishi na kule, lakini penda nikukuwa kwa introduction ndio tubebe serious mukile kitu tuko nafanya. Unaona hiyo siku ya kwanza inekalaka ni mapreparatif, inekalaka ni mamisingi, inekalaka ni mamambo ya nguvu sana. Unajua kama mtu anaanza kwenda mu voyage, ifo atengeneze voyage, ifo kukwe sakoshi, kukwe bintu ya kwenda nabyo hivi na hivi. Seke mu maombi hii safari tunafia kubamba leo, tuko mu safari. Maombi ni ya mrefu, lakini il faut tu préparer d'abord spirituellement. Il faut pas être vraiment distrait. Atupashi kuya mu mambo ingine atanke tunakuwa na safari ya kwenda mu maombi ya mashiku mengi. C'est pourquoi kama mimi leo bali nipatia ni kwa moderateur wa kwanza, nilikuwa namuuliza Mungu, est-ce que tutaluka mara mwa mu succès? Haleluya. Mais unashikia Mungu anakuambia sima utaluka mu succès che tanke munanja kuprepare kutambuka. Mbele kutambuka kunekala kama preparatif. Ta kutambuka kunekala kama mtu kani ule anaweza kuorganize namna mwe kutambuka. C'est pourquoi muitem yetu ya leo bala mweka ni Josué eko kumbele juu ya kutambusha watoto wa Israeli. Amen. C'est pourquoi tutengea samu mianjiko yetu. Kama unangara mzuri, mutamu yetu anatuambia mu verset 1. Mimi napenda msomaji ule ateswa tayari pale. Temu yetu na sale traverser. Peko mambo ya nguvu sa traverser. Mimi napenda watusomee mbele verset 2 yenyewe. Atatusomea na verset 3. Atenda kushimamia mu verset 3 bule. Mimi napenda kwenda mimi na ma verset mbele mbili hapo sasa mbele. Tunasoma mjina la Yesu de Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer au pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Ushisema sima komana jamala mwana mahubiri, ifo mbele tuombe. Il faut tushike kile tunafia kuombea leo. Yes. Ndugu yangu, ifo tuye tunafia kuombea nini? Hatutezi kwenda tu baba unipasule, baba fungula njia, acha niende mbele. Tushikie pourquoi tunafia kutraverser. C'est pourquoi mimi leo mimi napenda tuanje na kushikia neno la Mungu, kisha kushikia neno la Mungu, tuvumbule ke tunapenda tuombe nini na itatufungulia shibote njia. Mwi maombi iko maombi mrefu na mwi maombi kama mtu ateshimia hivi vitu tunasema leo, kama mtu ateshimia mtumishi wake atenda mbele sana na Mungu. Biblia inatuambia pa mzuri
Moïse, mon serviteur, est mort. Ule alikuwa anasema ni Mungu. Mungu alikuwa anasema, eko naambia nani? Josué. Anasema, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Asema sasa lamuka utambuke Jourdain. Weye na haba bantu bote. Juu ya mwe kufanya nini? Kuingia na batoto wa Israeli mwile fuashi. Moutre anasema, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donnerai. Je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Asema pale pote patakanyanga mukulu yako, nitakupatia hapo. Sasa utezi kuongopa nini? Wewe uko mtumishi wa Mungu. Mungu anasema pale pote patakanyanga mukulu yako, nitakupa hapo. Chikani kwambie, fashi lo shakukanyanga, ushasa Mungu anesha kukupatia. Mungu anesha kukupatia zamani. Acha tukwambie mambo moja. Niupa ile maverse mbili mbele. Hatutakimbia mbio sana. Unajua maombi ni mrefu. Haleluya. Tunapasha kusemezea pa mambo ya kutoka. Tuko mu mapreparatifu njoo ya kutoka. Amen, amen. Amen. Tukiangalia mzuri Josué, wanje kujitabiri we mwenyewe, tuko profeti. Shikamita kupatia message prophétique. Hatutaanza kuisema saa mkimwili, mais tu unasema prophétiquement. Josué, tunaanza mbele kumudetailler mbele tumushikie ule Josué mwenye banamwambia mu verset 1 asema, lève-toi, mon serviteur Moïse est mort, mais lève-toi maintenant, passe devant. Asa tumwangalie mbele huyu mwenye huyu Josué ni nani? Josué tukiangalia mbele tunamjua bien banamuita asema fils de Nun. Shinzipa vile mtu asema tunasema tukimwone prophète grâce tunasema fils de Zed. Quand tunasema kusema bien. Ndio sema Mungu anasema mtoto wa fulani wa kabila fulani. Kama unaangalia mzuri alikuwa mtribia Efraim. Sikali kuambie Josué ashikwe Hebrea hapana. Alikuwa Efraim. Unajua wakati Mungu analamushaka bale bantu wanamrespektaka Mungu. Kuko bantu wanezi kuzarikwa mkizazi kenye muko butumishi muko ni lakini abamheshimia yake Mungu. Fani kwambia bia kweli Mungu analokotaka ni maibwe. Unaweza kusema babangu ni pastor, baba yangu ni nani? Mimi niko hivi na hivi. Shikia, bale bantu wa vila bapatake ile occasion. Angalia huyu muntu alikuwa mkizazi kiabule sana Efraim. Kama tunamwangalia pale yeye alikuwa tu ni muntu alikuwa anaona vyote na mancho yake paski bali muzaria ni Mwegypte. Ule muntu anazalikuwa Mwegypte anaona mateso ya watoto wa Israel vile walikuwa wanateswa Mungu. Alikuwa sa vile témoin oculaire. Aliona tradiction yote ya Mwegypte vile ilikuwa anatembea. Alikuwa anaona mateso yote. Lakini yeye alikuwa kutokela bras droit. Shikani kwambie kama utamheshimia Mungu, kama utakuwa mtu wa kutembea sana na watumishi ya Mungu, utapokea na neema nyingine kwa ngambo ya mwenzako mtumishi. Haleluya. Leo unaweza kuneglige mtumishi mwenzako, unaanza kumkritike, unaanza kumsabote, mais grâce inatembeaka na watu wengine. Angalia huyu mtu arenda kubeba ile grâce ilikuwa ndani ya Moïse, anakuwa successeur. Kama unaangalia ni mtu alikuwa analishusha sana. Kama utakuwa mtumishi wa kulishusha, kama utakuwa mtoto wa Mungu wa kutafuta Mungu na kulishusha, parce que Jésus Christ alikuwa kama mtu akulishusha depuis zamani. Kumsalaba, ashikujitapaki asema iko baba. Misha ingia tu mumambo, mimi napenda tujifungulie tufumbule kutambuka. Haleluya. Sema amen bien. Amen. Unayua Josué Mungu anaenda kumchakula anakuwa chef wa mapepla ya Israelite. Kisha lufu la Moïse anamchakula ni juu ya nini? Humilité précède la gloire. Kama tuko watumishi ya Mungu, kama tutatraverser bien hii année, kama tutenda mu succès yetu, il faut humiliation. Kurishusha précède la gloire. Utenda mu succès yangu pour passer ni kwamba sababu ma condition juu ya kutraverser. Mambo ya kwanza alikuwa na ule bwana ule Josué, kulikuwa humiliation. Alikuwa mtu akurishusha sana. Alikuwa analionyesha tabule
lakini Mungu alimjua na Mungu alisema utakuwa mbele. Unaweza kushimama, unaweza kujitapa mubana, lakini Mungu anasema mimi sikujue, lakini mimi najua ni huyu tamutembeza. Haleluya. Amen. Amen. Tuko mu mambo ya kutraverse. Kama unaangalia bien, Josué ana traverse le Jericho. Ule mtu alikuwa mtu wa nguvu sana. Kama unasoma histoire yake mzuri, utamwona ule bwana alikuwa bien préparé. Shikani kwambie, pour passer de l'autre côté, il faut être préparé d'abord spirituellement. À tout traverser, il est matériellement. Oh, moi je vais voyager de pays pour aller évangéliser. Non, tout n'apenda que traverser spirituellement. Comme tu as traversé spirituellement, tu traverses avec Jésus-Christ. Ou tu es dans de succès en succès. Alléluia. Crossover. Tu as traversé ngambo, lakini la nani, il faut que préparer. Mina jua mtu avant que traverser. Même nous autres les réfugiés avant tout que kwetu, tulikuwa na jiprepare. Il faut que kwe dossier, il faut que kwe hivi, juu kwe hivi Irlande tuko na wewe leo. Kama ukujiprepare na kintu, tu ne peux pas être ici. C'est pourquoi jua ku traverser tu préparer mzuri. Juu tu traverser mzuri. Twende mzuri, mubutumishi, mumambo yote. Tutembe na Mungu, tubebe arche de l'Éternel. Shikani kwambe peko mambo ya arche de l'Éternel. Mungu tembea Josué, alitengeneza na bapretre, juu batembe na arche de l'Éternel. Murikuya mambo ya mingi sana mule mu arche de l'Éternel. Tutatelemukia po kaloko tu lwangu njoku mwanjo tu. Josué fils de Nun. Ule bwana ule alizalikiwa na yeye mu Egypt, aliona na yeye mateso ya batoto wa Israelite. Haleluya. Aliona mateso mwile epoke ya nguvu sana vile walikuwa wanateswa ba Hebreu. Fani kwa mie mambo kiloko. Eli na Elize. Mishina kule nafia kuambia kiloko. Eli na Elize. Wakati Elize alipata ile double portion, ninju alikuwa na shuka na kuheshimia ule alikuwa mbele yake. Ukiangalia mzuri, Josué mwenyewe iko mkichwa kia kutraverse, juu njo temi yetu, kule tuko ni patem. Asema ye mwenye alikuya chef wa kutambusha watoto wa Israeli. Kama unaangalia mu verset 1 ndio mle ningariki mie. Anasema hivi Mungu, anasema mon serviteur Moïse est mort. Maintenant akanja kumprepare, lève-toi. Alimfanya kuya chef. Kama unaangalia huyu muntu, yeye alikuya témoin oculaire juu ya batoto wa Israelite kutoka mu Egypte. Yeye alikuwa témoin, alikuwa naona ile époque ya esclavagisme ya ba Hébreu. Sema amen bien. Leo tunasemeza kushie ba Kristo tuko hapa. Traverser tu nini? Nous sommes des Hébreux. Alléluia. Si tu batoto ya Mungu, nous voulons traverser mu mamoma tuko hapa. Uta traverser mu butumishi yako. Utenda uta cross over. Jua kwenda ngambo njuu ya mambo ya Mungu ile Mungu alikuitia. Mais il y a des problèmes. Kuko ma difficulté ko pale. Josué va traverser par quoi situation? Il était le témoin. Alikuwa témoin oculaire. Juu ya kona vile ba Israelite balikuwa nateswa ndani ya mule shikani kwambie. Alikuwa vile je sous direction ya Moïse. Ashikutokele hivi hapana. Il y avait d'abord Moïse. Après départ ya Moïse, il a fallu ya kuyeko. Tu revenir sasa ku problème yetu. Nilipenda ni kukuingisha kiloko. Tuvumbule ni nani ule tunapenda kuweka kumbele ya maisha yetu leo kumahubiri. Lakini yasha kupita na weye wanje kujangaria. Pale wiko na mie na weye. Tunejangaria. Nilipenda kukukumbusha jua kutraverse. Ni nani alianza kuile mambo ya kutraverse watoto wa Israeli. Ilikuwa ni ule Josué. Josué alikuwa anaishi pamoja na Moïse. Après Moïse kwenda, Mungu akamulamusha. Ni ndani ya nini?
obedience yake jo ile Mungu alinda tena kumuona akamulamusha humiliation yake. Sasa revenons à notre thème. Kama tunaingia mutemi yetu ya leo, njo mambo munene tuko nayo leo. Niliona kuma publicité yetu nilikuwa beko netonesha kwa sima no tuko akosable na 21h jusqu'à 22h20 misheka njo vile misheka ndizikoto. Lakini tutaomba, acha mimi kupatie tu position juu ya kuomba, juu ya maombi ya leo. Niko nakupeleka ku position ndio vile na mimi Mungu aliniongoza nitumike leo. Acha nyanje na sauti ya Mungu ndio tuwe ni nini tuko nafanya leo, ni nini tuko tunekaria hivi leo kwa mitandao, ni nini tuko natafuta shinjo ya kucrossa mu 2021, tunaweza kufanya nini na Mungu. Kama tunarudia munani yetu verset yetu, mina rudia papa verset 2. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tous les peuples. Mungu anamwambia sema sasa mtumishi wangu Moïse anakufa, ni wewe utalamuka sasa jua kutambuka na babantu. Après événement ya Moïse, Mungu anamulamusha Josué. Dieu est capable de te réveiller. Mungu ako capable kukulamusha utambuke. Shikia nikwambie, kama wewe utakatala kumtumikia Mungu, Mungu ako capable kulamusha hata mtoto yako wa mwisho, hata muloko yako wa mwisho, mufamii yenu analamuka na cross ever, anaenda ngambo ingine na bantu bote. Haleluya. Amen. Mungu anamrekomande Josué ndio kukonduire watoto wa Israeli mu terre promise. Shikia tuko na problem ya kupeleka bantu mu terre promise. Shikia nikwambie ndugu yangu, tuko na mission ya kupeleka bantu mu mambo ya Mungu. Tuko besoin ya kutraverser na bantu kupeleka kuneno la Mungu. Shikia nikwambie, tushibebe cross over plutôt. Tushibebe kama njoo kusema kutraverser, ni kutraverser njoo kwenda mamikini na mikini. Haleluya. Tuko nasema mukiro, juu ya kubeba bantu mukiro kubapeleka muneno la Mungu, juu ya kubapeleka mu verite ya Mungu. Asema Mungu alimuprepare Josué avant ya kwenda parikuwa condition. Mungu akanja kumwasure Josué. Shikali kwambie, kama uko mtumishi wa Mungu, Mungu akikupatie charge, kama Mungu anakuita mtumikie, il fallait akupatie condition. Il faut tutembe la condition ya Mungu. Mungu anamwambia ya kwanza condition, alimwambia alimwasure, je serai avec toi. Mungu kama nakulamusha njoo mtumikie, usiogope, anasema nitakuya na wewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mambo ya Mungu sana. Acha tuseme mambo ya bia kweli. Amen. Amen. Hata niseme kama mambo kama kaloko, njoo mimi napendaka nimtemwanyie Mungu. Unajua? Fani kwambie mambo mwa bia kweli. Maombi tunafanyaka na moyo hapa. Mtoto wangu naeko naomba. Mkishikia unalalamika unasema unaomba naye. Hii maombi tunafanya na wewe hapa. Ni maombi ya bia kweli. Haleluya. Na Mungu wako unaijua. Amen. Kwani niambie bia kweli na mbele ya Mungu watumishi Mungu hapa. Hii maombi tuko nafanya na mwe. Mungu anesha kuijua. Ce n'est pas au jeu. Mimi naniambia bia kweli. Mutaiona mimi natoka. Acha turudie muhimu. Josué, Mungu anamwasire. Mimi na wewe Mungu anatuasire. Tutatembea na wewe. Ndio mambo ya kwanza, c'est l'assurance. Shikia, pa kutembea na Mungu, il faut muulize mbele Mungu niasire, tu seras avec moi. Shikia, mubutumishi wako tu as déjà demandé, ushakumulisa kwa Mungu asema, Mungu niasire, uko pamoja na mie. Mungu akamjibu akamwambia akamrecommander Josué. Être courageux. Shikia, Mungu ni chefu.
Mungu naye mujibu akamwasire ipo nasema sois courageux frère, pasteur, prophète, tu es là, sois courageux. Parce que Mungu anatuassurer que nous allons traverser. Tout atambuka mais sois courageux ndio problème ya kwanza. Amen. Mungu akamwambia Josué, respecte les lois de Moïse. Shika nikwambie, Mungu anaanza kumwambia sema, respecte ma loi ya Moïse. Moïse, ukiangalia bien ngia muketo spirituel uone Moïse. Moïse représente Dieu parce que Moïse, sa mort, Moïse il était mort, mais hakuna mtu aliwaka lufu lwake, il était enlevé. Ariendaka yulu, hakuna mtu alijua kule bamujika. C'est la représentation de Dieu. C'est pourquoi respecter Moïse, c'est-à-dire que ma loi ya Moïse, ile Moïse alikuwa anaenda kubeba kumulima, anashuka na batoto wa Israeli, anabapatia, ilikuwa ni 10 commandements, il faut que respecter ma loi avant de traverser. Amen. Amen, amen. Amen. Sikali kwambia njoo kwenda ngambo nyingine, il faut tu respecter ma loi ya Mungu, njoo kuingia mu terre promise. Shika tu kuna mambo ya kwenda mu terre promise. Papa Joël, tu kuna mambo ya kwenda mu terre promise. Il faut respecter les lois de l'Éternel. Njoo ya kuvoyager. Ata mtu anafia kwenda mu voyage, il faut kuye mamibeko ya kutembea na voyage. Si tu n'as pas le passeport, on va te coffrer. Batakubamba. Il faut qu'on ait un passeport pour les papiers. C'est pourquoi Shiba réfugié wakati tunaenda kutoka kwetu. Tulikuwa na mapapier yote nilikuwa tunatembea sawa wazungu. Tulikuwa tout free parce que nous étions en ordre. Na wewe mbele ya kutraverser, il faut que tu sois en ordre. Il faut quoi en ordre. Il faut avoir les lois. Kwa tembea na maloi ya Mungu, les lois de Dieu. Respecter ma loi de Moïse. Dieu a pour traverser. Tu ne peux pas traverser sans des lois de Moïse. Ou est-ce que traverser boule? Ou bien tu peux traverser pour aller, par exemple, au Soudan. Tu peux aller te balader tout simplement. Mais mon mambo ya Mungu, mon kaji ya Mungu, mon ki spirituel, il faut que je m'y Mungu na mibeko yake yote. Dieu tout a traversé bien. Amen, amen. Dieu kwa mwengele shikia. Kama uko kiongozi, utaweza kuya prophet hapa peo ba prophet na ba pasteur peko bantu banene beko hapa na ba bishop. Shika nikwambie juu ya wewe kufaire traverser batoto ya Mungu kubengisha mu terre promise kia kwanja wewe unapasha kubeba mibeko ya Moïse, kurespecter loi, tembea muboka wa Mungu, wewe mtumishi wa Mungu uko pale, tembea muboka wa Mungu, acha mambo ya dunia, beba kimoya, ni Mungu ni dunia. Kama utapeba Mungu, mnakwambia vya kweli, atatere kwa nguvu, ataifungula njoo abaki ya Mungu, ashikukutume pale fashi bule, parce anamwambia mudezi, anamwambia kama tunasema mkurazi verse anasema partout tu seras, nitakupatia hayo. Amen. Juu ya nini utaniambia sema wewe mtumishi wa Mungu utashinda? Mungu anamwambia mukati verse anasema, mu 3e verse anasema, fashi yote utakanyanga, mimi nitakupatia hapo. Ni njuu ya nini? Alikuwa anatembea na lua ya Mungu, alikuwa anatembea mkaboka ka Mungu, alikuwa anatembea na bile Mungu alipata kwa Moïse. Shika nikwambie, bilo alipata kwa Mungu biheshimishe. Heshimisha bintu vya kimbingu, heshimisha butumishi buko ndani mwako, heshimisha mazawadi ile Mungu alikupatia, tembea muboka wa Mungu, ndio utatraverser mzuri. Kama hii mwaka wa kutraverser bien, ulikuwa na traverser mu mabuchafu, mais cette année, avant d'aller 2021, abandonne tout ça, abandonne tous les bêtises. Ende mu succès ya Mungu, ushishimamishe succès ya Mungu, tembea pamoja na Mungu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu alikuwa anamprepare Josué juu ya kufranchi Jourdain. Mambo ilikuwa ni Jourdain. Tunafia kwenda mu 2021. Il faut kutambuka Jourdain. Palikuwa problème juu ya kutambuka kutraverser. Ah baba, Mungu amibariki sana. Munetupatia temu mzuri sana juu ya kutambuka.
Palikuwa preparatif. Tujitengeneze bien juu ya kwenda mbele. Tujitengeneze bien juu ya kuingia mu 2021 na utumishi wetu. Tujitengeneze bien juu ya kuingia na bintu vya nguvu. Juu tutambuke tuingie na Mungu. Mimi sitasemea zaidi mimi mnani mkimwili ke tutambuke twende mu Australie, twende mu Allemagne, twende mu Amérique. Je peux pas dire cela moi. Mimi kuna kuambia mambo ya kutambuka mukiro parce que nous avons un grand travail ya kutambusha watoto wa Israeli kubengisha mu terre promise. Terre promise ni wapi? Ni kwenda mbinguni. Amen. Amen. Dites Amen bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons traverser parce que tout va tout à Mungu. Amen. Avant de partir, Josué anaanza kuorganiser départ. Shikani kwambia avant kwenda, il faut qu'organiser départ. Tu ne peux pas partir sans organiser quelque chose. Hautezi kwenda mu 2021 sans que tu n'as pas encore préparé quelque chose. Au ya organiser kintu. Tout organiser voyage ya kwenda mu 2021. Qu'est-ce qui manquait en 2021? Qu'est-ce que j'ai marché? Nilikuwa natembea je? Nilikuwa naishi je? Maintenant je vais faire ceci. Minacha hivi, acha nibebe hivi. Oh, shikani kwambie. Mtu pa kwenda mu voyage ya kimwili anabeba vimangwa vya zamani vyote ananja kuacha kumayeba. Ananja kuza tumangwa tu sasa. Asema huyu tutakwenda tu musakoshi ndio nitambuke nato. Vile vya zamani ananja kuacha. C'est-à-dire tunapasha kuacha mambo ya zamani. Tunaanza kubeba mambo ya sasa kutambuka nayo. Parce que Josué alikuwa anafanya mapreparatif. Hata wenjo ya kutambuka. Acha vimangwa vyako vya zamani. Acha vizowezo vyako vya zamani. Utengeneze ya kwenda nacho mu 2021. Amen. 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 Kama utakatala hautaingia kamo. Utakuwa mtumishi aventurier, utakuwa nalanda bantu, fin de fin utapotea. Mais kama tutakwambia vya kweli, préparation, Josué il préparait, alikuwa na organiser. Tu organiser namna kuingia mu 2021. Unajua kama mlinipa sima ni kwa siku ya kwanza. Iku sasa tuko na préparer pour entrer. Moi je ne peux pas aller succès. Kuko succès takuya. Wakati wa haleluya jerobla dega. Watoto wa Israeli wakati walitambuka, balianza kucheza na kushukuru Mungu. Wakati lifikaka, wakati baliingia, na mishina lango kule, tuko mu préparatif. Amen. Pour aller de l'autre côté. Depart yetu nza kwenda mu 2021 na Mungu. Ndani ya kazi ya Mungu. Pour départ yetu il faut kuitengeneza, il faut s'organiser. Il faut espionner fashu konenda. Duku yangu espionner kazi ya Mungu ndani ya kiroho yako. Espionner huku najua kutere iko je, il faut sonder le terrain. Il faut espionner le terrain pour aller là-bas. Dieu muko ba espion. Shikia alikwambie kama uko mtumishi wa Mungu jua sema il n'y a pas de facilité. Dieu a kuingia mu terre promise. Il faut piter mu mateso sana parce qu'il y a des géants là-bas. Les géants c'est quoi? Hawezi kupendela wao endelee. Hawataweza kupendela wao onekane. Mais Mungu eko nafanya njia leo njua shikwenda. Mungu eko nafanya njia njua shikwenda. Kama unaangalia mzuri, asema Mungu alikausha barabara. Mai ilikauka. Shikani kwambia mai itakauka kama tutajitengeneza bien. Mai itakauka tutatambuka. Mai itakauka tutatembea mbulongo kwa kukauka. Atabareka mai, atabareka barrière, atabareka mvita. Shikani kwambia itakauka wakati tuko mpréparatif wa shikwenda. Amen. Cette année nous allons partir. Cette année nous allons cross. Tutatambuka ngambo njia ya Mungu. Lakini tuko mu preparation. Kama unaangalia njoo kama miracle ya kwanza Mungu alianza kufanya njoo watoto wa Israeli.
Mungu alifanya mamirakle mikubwa njoo kutambusha watoto wa Israeli. Shiba tumishi ya Mungu, ndugu yangu, fani kuambie leo, Mungu alimipacha revelation kutupacha kishina kizuri juu ya kutambuka wende ngambo. Tunapasha kupita musufrance ya nguvu sana, tunapasha kupita mumateso ya nguvu sana. Meshikani kuambie leo ni kunakonesha tutakrosa, tutenda ngambo. Juu ya nini? Mungu eko kama na sisi. Nous voulons traverser cette année. Shinjo kisumis. Jo question yetu tunatembea nayo leo. Asema tunapenda tutambuke. Juu ya 2021. Angalia 2020. Angalia 2020. Tunapita mu mambo ya mingi. Angalia 2020. Tunapita mu mamalari. Angalia 2020. Tunapita mu makomplikasyon ya nguvu. Mais Mungu anatuambia sema tutatambuka paka tuingie mu 2021. 2020 shetani analeta bimamalari byake, shetani analabisha makazi ya Mungu, analabisha bintu bya mingi sana. Leo tunaanza kujikuta tunaanza kuombea mu manyumba. Shikia nikwambie, Mungu unasema 2021 tutatambuka. Amen. Amen. Mungu anafanya hata bintu mwa kiloko sana. Acha nikukumbushe, avant utambuke wende mu 2021, avant ufike na hivi kipimo unafikaka, hata hivi tunafika na hifa shitwiko, Mungu alikuwa anafanya na vitu mwa kiloko kiloko. Acha nikufununie mambo. Mungu alikuwa anafanya bintu kila siku de petites choses, ile ko quotidien. Par exemple, utanyuliza sema bintu kiloko kiloko biaje? Fani kuambie par exemple, unayua mbego kiloko hii, kambeko aka kambeko tu, kambeko. Unaweza kabeba hivi kaloko sana, kambeko ni kaloko. Meka tupe tu mubulongo, kachanguki pa bulongo buzuri kale kambeko kale, katakomona kinatusha kiflair. Ni kambeko kama mekatatusha kiflair. Kale kambeko kanaweza kutosha muchi. Mungu anafanya de petites choses na kubanenepesha. Haleluya. Mimi kuna témoigner bya kweli kuba tumishi bale Mungu tunaona ni mambego kwa kiloko. Meloni batumishi aba beko hapo. Mungu ashafanya banene tunabajua beko hapo. Amen. Sikia, Mungu alikuwa anafanya bintu vyote kwa wakati yake, alikuwa anafanya quotidien. Mungu alikuwa anafanya bintu na kupatia mfano wa kambeko. Haleluya. Amen. Kambeko tu kale muranja kuonaka kabule. Leo ya des prophètes. Shikani kuambie, Mungu alikuwa anaangalia tu tumambeko, Mungu analamusha. Il y a des pasteurs. Wori yako sota kwa pasteur, utakuwa prophet. Mais urwa kambeko kama banatupa tu mubulo, Jésus. Banatupa mubulongo, kana nenepa, kinatosha kiflair, kimuchi kinanenepa. Mais kambeko kalo. Mais Mungu alikuwa anafanya chaque jour de notre vie. Amen. Haleluya. Amen. Unapatia unabii, unapenda pale Mungu anafungula, utapata hivi. Sidani kwambie, ule kuna mashikio unapata unabii. Amen. Unaona tu unatembea na unabii ya Mungu ndani ya parole ya Mungu. Parce que les vraies prophéties c'est la parole de Dieu. Nous on prophétiser. Mungu anafanya mambo ya nguvu sana. Ushiti na iglishe pale wiki. Sema niko kambego kaloko. Mbego kaloko. Inaenda kuzala nani mbega, inaenda kuzala muchi munene sana. Lema nasema asema muchi ya Gomor. Mu français mu na français mo Gomor nini? Baoba. Kambeko. Localisana baoba. Shikia parmi nous il y a des baobas. Amen. Chaque jour, Dieu est en train de faire les baobas. Comment tu as traversé le mais avant ou puis qu'il est week. Mais mon kambeko tu bari mwangaka. Mambo ya bien sana. Amen. Kali kuambia Mungu anafanya mambo ya sasa, kambeko kaloko kanatosha kiflair. Kimuchi kinene. Miracle ya Mungu inaonekana. Wewe shuku pale kwa miracle, wao ujue. Roshada plade boss. Amen. Kwa miracle, acha bantu bakatale, uko miracle mimi nakona. Amen. Amen. Hata bantu bakatale, shikani kwambie, utakatala mtumishi wa utamkatala, Mungu anamjua. Bantu wanakatala batumishi ya Mungu, Mungu anawajua. Amen. Oh my God. Shikani kwambie Mungu anafanya mambo. Kamuchi kaloko.
Tuko nenda nikulete example nja kutraverse. Ile mambo Mungu anaweza kukufanyisha maisha yako Papa Joel. Prophet Gracia muko pale. Est-ce unaweza kuifotografier? Unipatie foto ile mambo Mungu alikufanyaka avant ukwe vile wiko. Unipatie foto tone wakati ulianjaka kazi ya Mungu. Unipatie foto sasa njoo hapa Mungu alinianjaka. Shikia sana nikwambie. Njoo wewe kuyasa Mungu ni chef. Unipe foto tuione, utupe passport tuione sasa. Njoo hapa Mungu alifanya mbego kalo. Unipatie. Susi. Shikia nikwambie kuku mambo ile Mungu anafuata kuna neglige leo. Ujua sema kile wiko leo, ulikuwa kambego kaloko, Mungu anakutupa tu mugulongo, ngara vile kuna chipuka, ngara vile kuna nenepa, na una hata na foto moja vile ulianjaka. C'est pourquoi Mungu anakucheza naye. Mungu ni Mungu shefu. Mungu anaweza kupeleka mafresh yote ile atapenda kutufanyia. Shikia nikwambie Mungu atakufanya kila anapenda yeye ndio kutraverser. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ovyo ranjikaka fashi moya hivi unipatia hata agenda ile Papa Joel. Frère Obatu unipatie mbele ile fashi ranjikaka deja sema mi hapa deja Mungu alinifanya hivi na hivi unipatie mbele agenda tu. Selon toi, unipatie sema pale mimi ranjaka niko na agenda. Kama utaandika utakuwa utaanza tembea na kitabu cha Bunena. Nja kutufununia. Mais iko ni msekre ya Mungu. Kutraverse peko mambo ya nguvu sana. Mandugu tujipo kama vile chef wa Israeli. Na wewe Mungu anakuprepare njoo ya kutambuka ndugu yangu. Tushimame shimo tendo kutambuka. Tukiangalia mzuri, ule alikuwa mkubwa wa kutraverse mer rouge, alikuwa ni Moïse. Moïse alitraverse na mer rouge. Bantu walikuwa mbele ya Moïse. Bakanja kudandaula. We Moïse, au yasima mule tulikuyaka mko makaburi. We Moïse, jona tosha Mwezipte. Shikani kuambia ndugu yangu, uko mtumishi wa Mungu, uko mbele kutraverse bantu, ujua sa bantu watakuchanjele face, bantu watanja kukukrier. Wewe ulituacha tabi huku nani we? Hivi na shikani kwa Moïse anamlalamikia mais Moïse alikuwa tu mu presence ya Mungu. Juu ya kutraverse faut kwa presence ya Mungu. Moïse alikuwa shakona secret le Mungu alimwambia. Kama uko mtumishi wa Mungu, ushakujua na kile Mungu atafanya wewe, juu ya kutraverse. Mambo ni preparatif. Moïse ashikongopa kintu. Juu ya kutraverse atoezi kwa na boka. Nini takongopesha? Moïse ashikongopesha mer rouge aikumongopesha. Amen. Mais alikuwa kumukono yake alikuwa tu na bakora. Alikuwa tu na ile nkonto. Ile nini ilikuwa ni Mungu mzima. Alishimama nayo njoo kutraverse na. Amen, amen. Amen. Aliwapeleka watoto wa Israeli ngambo. Hata shi leo tutatraverse. Shikani kuambia palikuwa mambo njoo kutraverse. Juu ya kutraverse inapasha kuye condition ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Juu ya kutraverse utaanza kuangalia huyu Josué alikuwa alishaprepare vitu ya mingi sana njoo kutraverse. Kulikuwa il y avait des prêtres, soma Biblia bien, il y avait des prêtres alikuwa sho prepare ba prêtre. Ba prêtre walikuwa njoo ya kubeba tu arche de l'Éternel njoo kutambuka nayo. Arche de l'Éternel ilikuwa mbele ya bantu wote. Ndani ya ile arche de l'Éternel, kama unaangalia mzuri mwile arche de l'Éternel, njoo mlikuya secret ya Mungu. Ile coffre ya Mungu, mlikuwa bintu ya Mungu, mlikuwa tablets. La loi, il faut sikia mwile coffre balikuwa na traverser bale bantu walikuwa bantu wakutembea mboka wa Mungu, bantu walikuwa mshimisha Mungu. Shikia nikwambie kama uko mbele ya kwenda ngambo, il faut kukwe ba prêtre, kukwe batumisha bakongoba Mungu, babebe arche de l'Éternel, juba kwa mkongo wa bantu wote. Ngara kumkongo wa bantu wote tuko nabo. Banekalaka na boka. Shikia nikwambie prophet, tunamwona ni prophet Grace iko pale. Prophet, kama uko unatambuka mbele bantu wote wataka kumukongo yako, watakuelekea ni wewe. Hata kama nyoka kule kumbele, batongopa watasema nani profeti kumbele ataua ule nyoka.
Amen. Na kile kibengo kyote njoo unatambuka njoo nasema uko kumbele. C'est pourquoi prêtre balikuwa kumbele balikuwa naleta ile balikuwa nashimisha Mungu ule alikuwa na Mungu wabo bakumkongo wote walikuwa nafuata mwile kimvuri balikuwa mkimvuri parce que bale bantu walikuwa shope H de l'Éternel balikuwa natembea na ile coffre mulikuwa ma secret mulikuwa ile bakora bu Mungu mulikuwa mule ndani mulikuwa 10 commandements ya Mungu loi de l'Éternel. Sika nikwambie shiba tumishi tubebeni nile tubebe H de l'Éternel juu ya kutraverser tusaidie bale bantu wote wanatufuata kumkongo. Hautawezi kubeba ile H de l'Éternel tant que na wewe ungariki mubingine à l'Éternel te beba je H de l'Éternel. Utawisha bantu mingi sana. Unabeba H de l'Éternel unataka boka kwa Mungu. Abaibebake michezo. Unaona pa hii Rebeka hii nyama hapa Rebeka inakuriaka ni pa batumishi. Beko secret ya nguvu sana. Hii Rebeka ana kucheza nayo. Aina yako bena kupikaka po sheri munjia unakotokela tena sio kubutumishi. Hapa ni pa kubeba charge. Yesu Kristo alibebaka charge ni hapa. Wewe njoo kunabeba charge hapa H de l'Éternel. Acha bebe ya busheri kumpembe. Haleluya. Mimi sisema kukubali kuona kwa vipi. Nasema tu haleluya. Amen. Amen. Yaani kwambie ba prêtre balikuwa kumbele njoo kutambusha watoto wa Israeli. Balikuwa washabeba H de l'Éternel. A prêtre Moïse a préparé nani Josué a préparé. Tuko mu preparation juu ya kwenda ngambo. Tujiprepare shibo wote bandugu yangu. Ndani ya hii mitandao, ndani ya hii kazi ya Mungu, ndani ya hii avenir hii kazi, tengeneza kazi bien, tengeneza bintu bien juu ya kutraverser. Tushibakie na histoire shiku mwe besa turanjaka tu ni kombaka bilikuwa paka vile bilishaka. Il faut traverser avec des serviteurs bien préparés hein. Amen. Faut pas voir des bêtises avant. C'est pourquoi kutambuka kuna pasha kwa seriosité. Kutambuka kubeba pasha kuya. Tuko munamna kutambuka tuheshimishe Mungu. Tuheshimishe Yesu. Tuheshimishe Mungu mubebe bien. Tout traverser bien. Alléluia. Tunaweza kwa tuna wewe hapa me kipande we kumbe huko nafanya kazi ya huko na kule. Wewe ndio mwenyewe. Kama tunaona Jordan tunaona mkiro. Tunaona Jordan mkiro. Au ta traverser Jordan. Kama ungariki Mzambi. Acha nikwambie wazi sitafuchika. Hautatambuka Jordan ungariki mabintu ya Nzambi. Kama mtu anakwambia sema profa kwenda ngambo ni kwenda kumapei na mapenju bakakoni. Bon, shitu unasema en tant que le serviteur de Dieu, tukunatengeneza Jordan ya kutambuka mubintu ya kiro la kupeleka bantu amone Mungu shikumo. Ungariki Mzambi hautatambuka. Par quoi condition? C'est pourquoi il y avait des prêtres, par quoi mbele, par quoi shabeba arche de l'Éternel bila bok, bari nyangula ile arche, nyangula mulikuwa ma secret ya Mungu, mulikuwa bakora ya Aaron, par quoi anatembea na bile vitu vyote, mulikuwa ile tableti mshima, ile Mungu alimwambia alimwachaka Moise, par quoi anambeba Mungu atembea naye, tembea na Mungu paribeka. Prophète Grace abeba Mungu wako paribeka tembea naye. Amen papa. Amen. Amen. Il faut que tembea mboka wa Mungu avant de traverser. Kama utatembea mboka wa Mungu tengia mu promesse yako. Tuko nasema mambo ya kutraverser. Traverser peko problème ni condition. Au ta traverser ungariki mbya mudunia. Ungariki mbya mampombe. Ungariki mbya babibi. Ungariki mu mamambo ya mubaya. Maescroquerie na bongo. Hapana utatraverser una mtumishi. Hapa ni mambo ya kutraverser tu kunatengeneza ndio tu cross over plutôt. Tuna préparer voyage ya kwenda mbele.
Hapa mimi nasikia ni sauti ya Mungu tu unasema. Amen. Jourdain tu unaona na mimi unasema hapa. Niko mbele ya Jourdain. Juu ya mimi kutambuka. Il faut nifanye nini? Na woko pale. Kila mtu anapasha kuangalia. Ndugu yangu kama utakatale mambo tunakwambia leo, au utakuwa mtumishi wa bongo humu Finland, bantu watakujua kasa kuna land. Lakini kama utatambuka kesho na kesho kutwa utaona success ya Mungu kule tenda nani. Amen. 2021 bantu watasema mambo mengine. 2021 tabiri. 2021 mikono juu yako. 2021 watakujika na bikwembe chini juu ya mari ya Mungu. Amen. 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 Unaona sasa itemu batupatia ni tema kuchezea. Ni temu ya nguvu sana. Hatutambuke njoo kwenda kulia manyama na mankuku. Tusha kujiba. Na yeye unanjala pala niambie tu. Amen. Haleluya. Tusha kulia mankuku tunatoka. Tuna makabeji, vitu yote tusha kuishi. Hapa ni mambo ya kwenda mbinguni. Juu tu traverse mukazi ya Mungu. Juu tu traverse twende mbali na kupeleka evangile dunia mzima. Tukuna pesa kufikisha evangile. Il faut tufikishe evangile dunia mzima ndugu yangu. Na 2021 tutafanya nini? Amen, papa. Mtumishi wa Mungu, le secrétaire qui est là. Man of God qui est en blanc. Tutafanya je njoo kutambuka. Mungu alikuwa ashaprepare ba pretre njoo kunyangula kile kitu. Mungu akamwambia beba baambia ba pretre babebe kitu palibeka. Osha kuambia banani njoo kubeba arche de l'Éternel pale wiki. Il faut chaque fois tu nous préparer hein. Papa Joël. Il faut tout nous préparer njoo kubeba arche de l'Éternel. Ni banani batabeba arche de l'Éternel kwa kumbele abantu wote. Prépare tous ces choses là hein. Unashikia nikwambie. Amen. Amen. Mungu wangu. Tangu naanza kuishi. Mimi napenda tuingie mu maombi lakini atanishie tu neno. Juu pase tu unafungula leo. Mimi nafungula hapo kanjia kaloko. Mimi na hapo mkongo yangu kutakuwa maibwe ya nguvu sana. Huko maibwe yako nakuya. Lakini acha mimi niseme kwa kiloko ile Mungu alimpatia kwa neema ya leo. Shikia kama unaenda mu Josué 3:6 batusome tena. Lakini kishina yetu mishi toke mkishina tuko mu Josué. Tuko Josué 1. Jomle tu unatembelea Josué 1:2 jusqu'à 11. Mais mimi napenda soma hapo mbele Luka kwa tu uende mbele muhimu na kupatia hapa sasa. Josué 3:6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Papa anasema kwa sauti kaloko sana. Hakuna ule atakuwa na kibazi pale asimembe tumshike bien. Ubiani nani yangu njo ka telefone yangu njo akatoke bien yo. Fortifie-toi et prends courage. Yes. C'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi. Mungu anamwambia Josué, Mungu yuko bien. Mon frère, mtumishi, fortifie-toi. Ushongope. Ujifortifie. Shika Mungu anakulaka zamani. Mimi najua katikati yetu kubale watu walikuwa na profesia ya Mungu. Banafika pa il se pose des questions mais Mungu ulisema sasa ifashi nafika peko je. Non, Dieu te dit encore que fortifie-toi. Nous allons kupeleka watoto wa Israeli. Unaongopa nini? Mungu alikuchakula zamani. Leo watu wako naangalia hii mambo alikwambia fashi ya nguvu. Nimeambia vya kweli Finland ni maibu wewe. Ipaka ba nguvu ndio watatambuka. Amen. Wale watakuwa nguvu Finland ete meza. Amen. Alikwambia fortifie-toi. Mungu anaanza kumpatia nguvu asema ujifortifie. Mimi faka na wewe alliance depuis zamani njoo kutambusha watoto wa Israeli.
Mungu ashakufanyaga na wewe alliance. Una alliance ya Amen. Mungu. Amen. Traverser les gens. Uta traverser kazi. Unaogopa nini? Il est temps. Mais 2021. 2021. Il faut que tutambuke. Amen. Shetani akatale. Shetani apende. Afanye kazi yake ya buloshi. Afanye ma strategie. Mais tutacross. Amen. Amen. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Kuko alliance Mungu afanga na we. Mungu ulitutabiri shibote. Asema tujifortifie parce que tutatambuka. Dieu a kutraverser Jourdain. Alléluia. Kila mtu anaweza kusimamisha baba na micharge. Oh, shikani kuambie. Acha nikutabiri leo. Shikani kuambie Mungu alifanya inyo. Oh la 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 la. Hii kwa acha nikuambie unabii. C'est l'union que Dieu a fait. Mungu anaunganisha maibwe njuu ya kupomona. Haleluya, shikani kuambie Mungu anaunganisha maibwe njuu ya kupomona. Kuko bantu watenda mangambo ya kuachana mekutokea pa ifashi na kutabiri mambo. Andika leo kama unapenda. Amen. Amen. Kama utakatana, Mungu wa mbingu anajua mimi napeleka unabii. Ifashi kwa Mungu anaunganisha maibwe ya nguvu juu ya kuangusha ya kupomona mangambo utakubala. Bantu wote wengine mangambo kwa chana chako. Tutatraverse. Kila mtu yuko na kuendelea juu ya evanjili tembe. Mais pas. Amen. C'est pourquoi acha nimubariki kwa mtumishi wa Mungu Joel. Pamoja na ba staff yote. Mungu abibariki sana ba prophet beko pale Gracia, prophet Rabin, batumishi ya Mungu baba Pao Bati, batumishi bote wale beko pale. Mungu amibariki parce que munafanya base. Ça c'est les bases. Njoo hapa peko natoka ma munitions ya nguvu sana ile bantu watatraverser nayo pour faire les bombes dans le monde entier. Je vous dis la vérité. Hii prophétie. Kama unapenda andika leo niko na bibi napeleka katika jina la Yesu. Utaona itafanyika mgeni mtaya. Bantu watanda kutoka mumakwe mtafanya mambo mengi sana katika jina la Yesu. Amen. Nafikisha kusema kwa Mungu. Shikani kuambie. Haleluya. Moïse alimuprepare Josué. Ichika upe prepare. Yes, yes. Mimi najua kila mtu alikuwa prepare. Prophète Grâce tu étais bien préparé, n'est-ce pas? Ni kama mimi namtushie, mimi namuona, mimi najua. Kama uko bien préparé, Mungu anapreparaka. Josué alikuwa bien préparé. Alléluia. Hata uchike amen, acha nipasule mimi. Amen. 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 Mimi natembea na adaja hii. Mimi nikifikia fuashi. Amen. Hata bantu wanipende, hata wanakatala. Mimi nitasema tu mwisho na batu Biblia yangu nika mulikuwa hapa mimi nenda na Biblia yangu, mimi haitabakia. Bipande bishuku. Amen. Kama itabakia na valizi, mimi nenda na Biblia. Amen. Jua nini kama nenda na Biblia, mimi nenda na Mungu mzima. Mangu utabakia na utavale tapasuka. Mais Mungu asitapasuka. Amen. Amen. Shikia hii anetu unasemezea njua kutambuka. Uko mtumishi wa Mungu. Tutembe pamoja na Mungu njoo tutambuke. Tutembe na Mungu njoo tuweze hii ane. Hii ane ni yetu. Hii ane ni ya kwenda mbele. Tuta cross over. Amen. 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 Hii ane hii tukwe na respect ya Mungu. Kama hii ane 2020 tukwe mu respect ya Mungu. Hii ane ya 2021 tukunaingia leo, tuku mu Novembre, tuingie na respect ya Mungu. Tuingie na kurespecte Mungu. Mbile Mungu anakulomba mu respecte. Ndugu yangu shika nikwambie, hata mfano ya bibi anakuwa kama bibi anamrespecte bwana yake na bwana anamrespecte bibi yake, bale bantu watazeka. Amen. Unaona wanakuwa baze ba nguvu sana. Bena tembea bashakubera tembea kutuma nkonto banka na bananja kwa mnyumba. Mafuta yanafanyika mnyumba ni ya banka na tubo bashakuzeka bibi na bwana. Na bakatala naki. Amen. Alléluia. C'est pourquoi mimi na wewe
tuko mabibi ya Yesu Kristo. Kama tutatembea mu respect ya Mungu, tutazeka pamoja na Mungu. Parce que tuko mabibi ya Yesu Kristo, hatutafaka divorce. Batumishi ba mingi leo washafanya divorce na alioana na Yesu Kristo, anafanya divorce. Leo anakuwa bibi yake ya marabu. Amen. Maome. Anabakia wa mabara. Anikala wa mabara. Eko nalanda bongo. Anakuwa presence ya Mungu antulanda meko mabara. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ono nasa kutambuka ni facile. Kutambuka ni mateso. Shetani asita kupendelea. Oh, shikani kwambie hata shiba marie, shetani hawezi kuleta mabibi kumpembeni. Oh. Amen. Amen. Nana bishi. Kweli. Nashika sima mimi niko kiuma, mimi hawezi uniletea. Batakuletea. Amen. Katala kimbia. Shikani kwambie shetani ni mwerevu. Hautatambuka. Amen. Amen. Hautatambuka na babibi kumpembea, hautatambuka sasa. Unaenda na sheneti yangu, unaenda na nani pete yangu, unishalurisha. Hautenda. Amen. Amen. Shetani atakudai yote vile Bwana. Tuwavita kutokea, bana unaweza kwenda wapi? Tulikuwa na uri la kaka. Shika nikwambie. Afanya alliance na Jésus. Ni mfano mimi nakupatia bibi na bwana mnyumba. Alliance na Jésus. Shikia Rita anasema hivi, munirumie niambie. Oh my God. Rita anaanza kusema hivi, oh Jésus. Eko namwambia Naomi, fwashi utalala na mimi nitalala. Fwashi utakuria na mimi nitakuria. Lufu lwangu. Nyumba yako ni nyumba yangu. Teko alliance. Kama ashifanyike ile alliance na Mungu, kama aliachanaka na Asa vile all paliachanaka na Naomi. Bantu wa mingi batachana na Mungu, watatambuka njoo, batafanya paka vile Naomi alifanya. Kisha kufika. Il y a beaucoup de choses ici en Ferland. Tutakubeluma. Batakukola na kichwa kuwa mpemba. Amen. Lame pia na kukola na mchanyele na kwa tunasema iko na sida. My God. Amen. Tunakwambia ya kweli mtuna la Yesu. Amen. Kaje bampanya notona nywele na kwa rushi bana kukoolea kuba mpanya kwa kuloji. Amen. Ministeri yako ifo murespecte Mungu, acha mavantir. Murespecte Mungu atakusaidia. Yes. Dieu a traversé pour nous respecter Mungu. Cette année nous allons traverser parce que mikusir Mungu atatusaidia. Hatuwezi kutraverse na bintu bingine. Hatuwezi kutraverse na mambo ya chuki. Hatuwezi kutraverse na maimpudicité, ma critique, ma sorcellerie, mambo mubaya kuchukiana. Kama tutakuwa na hautenda navyo, tenda navyo wapi? Parce que ye Josué alikuwa na préparer avant kwenda, ba prêtre walikuwa mbele. Kila mtu ache ile mambo temba, tupendane. Nguvu yangu ni nguvu ya profeti kwa pale, nguvu ya pastor kwa pale, ya nani na nani. Kama tutabambana kwa nguvu, ndugu yangu, mumubambe ule Joel kwa kule, Joel Mwanzambi. Haleluya. Amen. Amen. Shikeni kwambie, mumbambe bambe kumikono, mutapepuka saba egle mnamna moja. Nikonesha vile egle anapepukaka. Simusha kuiwaka, mnachakula, musha kujua bien vile pepe anapepukaka. Kama unaenda hapa kifanye egle banafaka nini ane mutenda ba egle beko pale mutenda. Amen. Joel pake vu mwimbaji huyu hivi mtu yake. Acha ile mambo unasema aka wewe huko pale acha. Amen. Nina kutabiri ya kweli watu ni bongo. Amen. Amen. Papa ni kweli. Oh, shikani kwambie. Mungu anachakulaka mtu mwani Josué. Oh my God. Anachakulaka Josué ndio kuprepare na mnakupepuka. Batoto wa Israeli wote waliingia, bale balichika, bale balikatala bakuingia. Kishikani kwambia mtapepuka. Josué ko pale mbambe ule. Haina sema
Simwamini, mimi niambia mitabiri ya kweli. Amen. Amen. Si tu respectes Dieu, tu vas traverser de l'autre côté. Josué alikuwa mtu wa nguvu, ashipake waboka. Njoo hapa kutupatia ile chiki asema njoo bantu barendaka bawiri tu. Njoo kwenda kupeleleza. Mule mkubwa jia. Muwa nini? Sasa Josué banana na Caleb asema hapana. Hata beko mo tutengia. Chikia. Prophet Gracia wanje kusema hata biko nguvu mitengi. Taingia papa, shana kwa. Utaingia. Amen. Amen. Sikari kwambie mbele mambo mwacha nishie pale. Josué mwenyewe unashikia ni nani? C'est le salut. Amen. Josué c'est le salut. Ni okovu. Kama unaona Josué tu vois, unaona okovu yako. Uliokolewa kashiku kani. Ulitiwaka na Mungu shiku kani. Parce que mfano ya Josué ikuletonesha mfano ya kuchika Mungu. Josué alikuya salut, alichika Mungu ashimukatalake. Josué ni alama ya kuokolewa kwako. Kama mimi na wewe leo tunaokolewa, tunakuwa ni alama Josué. Amen. Mungu akubariki. Acha niachie mbele pale tuje mu maombi. Amen. 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 Mimi napenda tuje mu maombi ndio siku ya leo. Sikia, mwambie Mungu hivi. Reketi ya kwanza mwambie Mungu. Baba, mimi nakuachia maombi ya 21 jours. Nishi kama nasema 21 jours, lakini mimi naona tutaingia na mwaka mpya, mishweka itakuwa 21 au itapita. Mwambie tu Mungu hii maombi ya kuingia na mwaka mpya. Mimi naacha mbele mu mikono yako njoo mimi kutraverser. Reketi ya pili mimi nitakupatia, utamwambia sababu Bwana acha mimi nikwe Josué. Bele kipande ya wanzi tumpatie mbele Mungu maombi. Umupatie mikono yake ndugu yangu. Kama utamupa hii Mungu maombi, au utachelewa kama hii maombi. Au utakuwa kabisa hii maombi. Au utabeba kile mamambo yako. Hakuna kazi humu. Mtu aseme muligala kazi. Humu ni kwenda kwa masomo na kulala. Eske mimi nalala? Hapana. Mufilandi ni kulala banduku. Umweba kwa Amerika. Mtu akisema mimi nenda makashi tatu analanda. Amen. Ni kulala na kwenda kwa masomo kurudia unalanda sana ni malari, unarudia mnyumba unalala mkalake kazi. Amen. Kama mtu anasema na makashi tatu na milanda. Eske tunalanda? Mishwe kama mbangambo wengine mavili wengine beo na makaji tatu ine. Mfilandi ni kaji mwani ya masomo. Kisha ile ni pratiki tu. Tu unasema tu tumwambie Mungu sababu maombi tuheshimishe. Tumupatie Mungu wakati yake tusichelewe. Tuimupe yo Mungu njoo tupatie 21 mu mikono yetu 21. Umwambie Mungu sababu Mungu tupe 21 tunakupe maombi utupatie nguvu. Tuombe mjini Yesu Kristo. Bwana katika jina la Yesu. Omba bien pale wiko. Omba katika jina la Yesu Kristo. Omba katika jina la Yesu Kristo. Yesu ninakuita Baba. Yesu ninakuita Peke yangu sitaweza. Na nguvu yangu sitaweza Señor. Napenda Mungu kabla fea hii maombi Mungu nishi mkono wako. Hii maombi Père de gloire ishipite mwabule Mungu, mimi napenda maombi ikuwe parfum de bonne odeur. Alika Biblia inasema kama kwanza kombe ushakufanya maombi ushakutia. Aba va faire prière si Nazareth Père de gloire. Mungu fanye vitu kwa milele kwa maisha yangu kwa familia yangu kwa mahitaji yangu. Biblia inasema David 21 jours Biblia inasema c'est réponse kwa kujibiwa ni siku ya kwanza. Leo siku ya kwanza Mungu majibu kwa watoto yako yote wale wa groupe de prière Seigneur Jesus. Mungu wa neema,
maombi shinde nifungule vile viroba vyenye kufungwa, niangushe mablokaji yote napenda kushimama kwa mariage, mapreparatifu, madua yote Mungu wote Yesu nataka nimechikaka Yesu napafanya vitu vikubwa sana. Yesu nisaidie. Aziangize kaweza simama Mungu atuwezi. Nene kaambia sima watanikombanisha na la kutuweza. Amen, amen. Amen. Amen, bien pale oui. Amen. 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 Sikia nikwambie. Mimi najua, mimi bamba tu ni maverse wangu mbili. Mimi bamba tu maverse mbili. Umwambie sasa Mungu asema Baba, mimi napenda ni traverser. Unipatie fashi yote nitakanyango ni pepo. Avant niende ngambo Mungu nipatie fashi yote. Mungu akutengeneze terrain yote. Mungu atutengeneze terrain yote ya 2021. Umwambie sasa Baba, pote nitakanyanga. Acha nitaresira. Pote nitaingia. Bwana nitaweza. Baba, njoo anasema fashi takanyanga, poto takanyanga mimi nakupa hapo. Mwambie sasa Mungu tupatie 2021 tupatie fashi yote, tutatembea fashi yote, tutatambuka fashi yote. Yesu tupatie hapo tuombe. Baba Mungu Yesu Yesu nyanga nitakupatia. Yesu nikamate Baba leo Yesu anapo. Yesu nisaidie. Yesu nipatie taifa yako Yesu. Yesu nipatie Baba Pasha nikanyanga chote kile mitapenda kufanya Mungu kirehisira kwa resiti ya kitu chote naomba resita tu zika perdo kwa chote kitu kitapenda kufanya perdo Yesu Mungu tuone kushinda kwako Yesu tuone kushinda Père de gloire, Père de grâce. Baba wa neema sana. Ai, chote kile mitababu. Pale takanyanga. Pale tasema Mungu. Ono kisande Yesu. Tunaingia mu maombi. Moya. Atumishi ya Mungu tuko pamoja. Ndio, Amen. tuangusheni kazi ya giza sasa. Unajua shetani ashitupendelea keshi. Shetani apendelea hata kazi ya Mungu kama hivi kunatembea. Shetani mtu mbaya sana. Pomona shetani apendake vile uko mtumishi. Apendake vile unatembea kama juna. Kuna kutafuta. Shika acha nikwambie mfano kalo. Amen. Kama unaona fashi mwa fulani mtu hata mwana iba unapita tu fashi mwa unakuta hata kimuntu mwa kinaiba bintu ariba kibamba hata mbula tuseme paka mbula ile mambo bantu abate sana unajua bata za kaiba ule mbavu ni mwizi ule me sasa wewe bala kutafutaka fashi yote wewe unatafuta hata uibe mtu ni mfano tu mimi naleta amen ateba watu fuate shikia ni shetani ula antukontrolaka. Esprit de contrôle mtumishi wako. Esprit de contrôle mukazi leo unafanya. Esprit de contrôle mu ministeri kupale. Pomona kazi ya giza. Hata hii maombi shetani ashikupendelee ndugu yangu. Hii maombi shetani ashakuregrete sana pasi utafashika mambo ya nguvu sana. Amen. Amen. Ni manasio iko hapa. Ni manasio minene kwa hapa. Shetani ashipende. Tupomone kazi ya giza, tupomone buloji, tupomone buchawi, tuangushe ma network yote buloji ya kombanisha butumishi kazi ya Mungu. Tuombe. Baba katika jina la Yesu.
kwa pamoja na usimame katika usimame jemadari usimame sana la noble sandu noble sandu bila kupita mashiku ikunanja kesho ya kesho itafuata jumote mujima na ile Mungu apake tena batumishi mafuta sana. Mungu afungule mbingu kumneno la Mungu, maombi ya ajabu na miujiza ifuate tena katika tuombe. Afuata Mungu premier semaine kwa mikono yako, deuxième semaine, troisième semaine kwa mikono yako. Niombe. Baba, katika jina la Yesu na kubariki na kushukuru sana Adonai. Nimenyanyua jina lako liko juu ya majina yote. Acha uitwe Mungu mu maisha yetu siku ya leo. Acha uitwe Mungu mu maombi yetu ya mashiku mingi tuko nayo Baba. Kishina yetu tunasema tunatambuka ngambo ingine Baba. Najua Mungu tutatambuka pamoja na wewe Yesu Kristo. Au kulete kishina kwa bule Bwana kwa uko na mapapo usilotengeneza Baba. Tunajua tutenda mbele. Tunajua tutatambuka Yesu. Shetani ataweke bantu yake vitu vyake. Shetani aweke mabarieri yake. Haitatumika paske tutenda tu. Paske tusaidie Bwana mapendo na rehema. Tunabariki siku ya leo. Tunabariki kazi ya leo. Tunabariki kuishi ya leo. Bariki watumishi ninakubariki kwa siku ya leo kwa kunipatia wakati Mungu ni Mungu wa bulori chakula juu ni sema ya habari ya kwa asante kwa kazi ya leo. Bariki kila kitu yote na mikono yako, waongozaji wote hapa na mikono yako. Neema ya mbingu mwakike ndani ya hii maombi ya mashiko mengi muujiza na ishara itafanyika. Tunakushukuru na kunyanyua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio mwisho ya servisi yetu ya leo. Kwangu mie nashimamia hapa, narusha fungulo kwa watumishi wa Mungu beko pale mjini Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kushangilia hapo pale tuliko, fungula kutumikira kushangilia hapo, pika kwa mikono bila kukelele pale. Mungu abariki sana baba mzazi, Mungu abariki sana shevo tunachiconnecte. En tout cas tunasema shibote tervetulwa welcome mui marathon ya maombi tukunayo. En tout cas kile tamiencourager tu vraiment tushimame tu tushikie tukue na courage na tushakutambuka vraiment kufuatana na vile baba yetu mzazi anasema na maprofesi ile natoka. En tout cas tunashukuru Mungu kwa hii opportunité vraiment anatupatia ya kuya ndani ya presence yake. Na bila kupotesha muda tunaweza kusema kwa shibote Papa John, Mungu akubariki. Mubariki kwa Papa John, tumbariki kwa Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Papa John, Mungu amibariki, Mungu amibariki sana. Papa John, Mungu amibariki sana. Amen. Baba yangu, Mungu amibariki na mwe. Mungu abariki sana. Hii ndio mwanzo tunaanzia hapa. Sasa kule tutamaliza je pa kusema Prophet Grace ya bebe, pa kusema matoto wa bebe hii, pa kusema Papa Shadrach na tupandishe pale. Donc hii 21 jours itakuya ni mambo mengine. Nitaomba kutoka kwa peleke communiquer, ujiconnecter kutupatia kutunani bantu link bapate kujiconnecter na vraiment itakuwa mzuri. Kama kesho tunaconnecter ba mingi, tunapatia sauti batumishi. Karibu sana batumishi ya Mungu, kama kukia kusema karibu sana.
avant que le secrétariat. Amen, Église. Amen. Je m'excuse sana vraiment. Kama mikono kunatoka kuna makelele mtelefoni. Ndio, tunashukuru sana kwa baba yetu Papa John. Tunashukuru sana vraiment. Tunashukuru Papa John kwa mahubiri ya leo. Antuka ni mlango kufungulia. Mungu wenu atitusaidia na tuelewa na tutakomprendre temu yetu ya maombi itasema nini. Mungu amibariki sana baba yangu na Mungu abariki kwa mjima. Amen. Furaha kwa kuona Prophet Gracia tena ni zamani sana. Na bengine tena mama Toto tunamsikia sauti. Amen. Sana. Minalomba kwa hata 5 minutes niseme kwa kile Mungu alinionyesha Bushiku, si vous pouvez me permettre. Amen. 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 Merci beaucoup. Kile minafia kusemezea niko aina ce n'est pas fait partie ya thème yetu ya la traversée, mais ni kufatana na thème ile tulikuya nayo jana dimanche, question baruliza kwa baptême, lakini ile samirilala j'étais un peu na confusion kiloko, mais Dieu m'a révélé quelque chose le soir. Mungu alinipatia neema mimi kuona kama verset na alinipatia bya kusema. Alisema please napasha nikiseme mubantu paka vile tulikisemezea jana. Iku aina mu thème ya la traversée mais na kwa ni thème ya baptême. Tapendelea ko pale konishikie ko dans 5 minutes. Bushiku minalala avant kulala milisoma Luc chapitre 3 verset 16. Amen. Bible kunasema il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dieu verset ne l'a non kichwa. Mais Dieu m'a montré plusieurs versets Bushingishi concernant baptême. Baptême ndani ya maisha ya Mkristo iko ya muhimu. Wakati unaamini Yesu, avant kukwe baptême kuna kuya kuamini mbele kwako ndani mwako. Ukiamini unajirepentir mbele mwe mwenyewe. C'est alors que kuna kuya cérémonie ya baptême. Alors wakati le Jean aranza kubatize bantu, bariko banafanya cérémonie na kuya inje. Mais avant bantu bakuye bapokele cérémonie, bariko basha kwanza kutubu mazambi banaichikia Yesu kama mwokozi wao. Cela veut dire banakuwa na salut, ile assurance ya wokovu yabo. Alors Jean anaanza kubabatiza. Na baptême ni forme de cérémonie par laquelle shie ba Kristo ndani ya Bwana, ndani ya Seigneur iko naonesha iko natonesha temps ya kujirepentir. Wakati banakubatiza, c'est une cérémonie qui nous amène à se repentir devant Dieu. Alors Jean wakati aranzo batiza bantu, premièrement Jean aranzo batiza na mai. Kama baptême Dieu kunaingisha muntu kumbingu, cela veut dire Saint-Esprit na nakaji. Or la Bible nous dit pale wakati Jean eko na baptisé kwa mai haikutoshe. Il a fallu la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela wakati Jean naona Yesu eko na kuya kumai na eba mubatize, Jésus représente la présence du Saint-Esprit. Premier niveau. Baptême bila Saint-Esprit ni baptême ya kukauka. Baptême bila mafruit ya Saint-Esprit ni baptême ya kukauka. Jo ile mtumishi Shadraka alisema iko
useless. Mu ile terme haina haimanishe batemi kumubaya, me batemi inakuwa useless ni wakati la ina accompagné na Saint-Esprit. Deuxième volet, ile miliona kushingisha. Wakati Jésus-Christ anakuwa baptisé, kile kilikuwa après baptême ya Jésus c'était quoi? Ilikuwa ni kolombe mweupe kula rishuka paribeka ya Yesu. La colombe inamanisha Saint-Esprit. Cela veut dire même Jésus wakati anapokea baptême, kama Saint-Esprit haikukuye ilipasha kwa baptême ya kukauka. C'est pour cela colombe arishuka paribeka ya Yesu inamanisha Saint-Esprit. Cela veut dire baptême yote iko accompagné na Saint-Esprit. Mtu anaweza kuwa anabatiziwa leo me kama na mafuri ya Saint-Esprit, ile baptême yake iko sec. Haina na pouvoir parce que panakuwa manque ya Saint-Esprit. Ndani ya Bukristo ni bintu bi unajikomplete. Kama usho batiziwa et que tu ne marches pas selon l'esprit, tu dois te faire, unapasha kufanya anje sana, kufanya attention, chercher l'esprit pour que ile baptême yako iko en ordre. Alors, verset ingine barnipa mu Actes des Apôtres chapitre 1 verset 5. Iko nasema hivi: comme il s'est trouvé avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et lorsqu'on angalia Actes des Apôtres chapitre 2, Bible kunasema wakati balikuwa en attente ya Saint-Esprit, balikuwa bashopokea baptême ya mai. Après baptême ya mai kunakuya baptême ya Saint-Esprit na kuya pale na babatize. Pour mieux conclure, baptême bila matendo ya Saint-Esprit ni baptême ya kukauka. Si tu es baptisé, tu dois chercher la face du Saint-Esprit juu ya baptême yako ikuye en ordre dans la vie chrétienne. Dieu qui ni pa kubishiku, nilikumbana sana esprit inanipuse paka niseme concernant jana ya deja baritoka kona ka confusion. Baptême iko mzuri ni première partie ndani ya maisha ya Kikristo. Alors inapashi kwa accompagner kwa Saint-Esprit. Mungu amibariki, merci. Amen. Merci sana. Napeleka sauti kwa sekretariat. Amen, amen. Tunasalimia bantu bote mu Yesu. Amen. Mungu akabariki bote. Mimi napenda kama tunaweza tena kumbariki kwa baba yetu, tufike mikono kwa kazi anafanya. Mungu abariki sana baba. Amen. 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 Mungu atubariki sana. Tunabarikiwa sana baba yetu Prophet John. Mungu amebariki sana. Amen. Na kwa hii introduction vraiment kuna imani ya kusema hivi mnatufungulia. Mungu atapasula mbingu na Mungu atatupatia nguvu na mbea na puissance hivi mnaanza na vile tutaisha. Tunasema amen. Merci sana kwa kutupa. Njoo wakati tunaingia program kuingia bantu mujeti kuingia bantu 22 na kwa YouTube mnaweza kunisaidia kwa Papa Joel 25. Pardon? Pourquoi 25 23. 25. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe sana. Donc tukichange pamoja na bale balikuwa ndani, njoo kulikuwa bengine baraza kuingia na kutoka, donc tulikuwa hata 50. Bo Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana kwa mwe bote bale muri share linki, muri invite bantu. Mungu amibariki sana. Na tunarudisha sauti mpaka kwa baba yetu Papa John, atubariki na maombi ya mwisho. Merci. Bwana Yesu Kristo
Mungu wa mbinguni, tunakubariki, tunakushukuru katika jina lako Mungu wa neema. Tunasema asante Baba, sifa kurudirie kumbinguni na heshima yote kumbinguni. Baba, asante sana kama tulipatikana hapa, tulikuwa ni presence yako Bwana, tulikuwa nifanya mapenzi yako tena. Najua Mungu hata maombi tuko na presente mbele yako siku ya leo imeanzishwa siku ya leo. Wewe Mungu ulijua mwanzo wa misingi ya dunia hii na ukosho ipangilia kama siku moja kutakuwa maombi kama hiyo Yesu. Asante sana Bwana wa mapendo. Najua Mungu utafanya vikubwa na vikubwa na vikubwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kazi yote napita leo. Tunabariki presence ya kila mmoja alikuwa hapa. Tunabariki hata ule alikuwa anafuata ayer Bwana. Bantu bote utawabariki kwa siku ya leo. Acha tubarikiwe paske shibote tuko na safari ya kutambuka ngambo. Na tunaaminia mu 2021 Mungu tutaditrouver mkazi yako. Tutakuwa ngambo na kucheza na kufurahi na kufanya vitu vikubwa na miracle pamoja na wewe. Kwani uko Mungu aulandaki unasemaka ukweli. Tunabariki, tunashukuru. Tunaangusha na kazi yote ya giza, plan shetani ya kukombanisha watoto ya Mungu, ya kuleta distraction. Tunaangusha katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante, tuko ni mwisho. Ni katika jina la Yesu tunaacha tena juma yote mzima. Kama vile watumishi wote wamepangiwa mkazi, utapaka mafuta siku ya kesho, hata mercredi na jeudi na vendredi na samedi na dimanche utaanza tena kuonekana Baba. Na mwenje wote mzima utapanga vitu vikubwa. Upake mafuta na ufanye maajabu. Asante Mungu wa kweli na Mungu wa heshima. Tunakubariki na tunakushukuru, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kusema amen. 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 Mungu atubariki. Good night. Good night. Kesho tena tuko na Good night. Amen.